ទាំងស្ងបាយភីសជីស៊ីនតែមិនទូអងយោបញ្ឆណាគីឆេញោវកក្ពេញដកនីក UV resin ណាតែដកទីភីចានបៃដក MSIL បមកតែទួនហ៊ីយោប្រឆាំងដកនីក UV resin តាមមទូវធី fast try ការ៉ាប់ទីងសារីអតែកំតេលបៃបានហដវគុតมันngam emma pai kini ke resin mul temen tu yo perchang hau ni US yo chna ki chen ye tu khon pa yo ne te pai kini resin dap tho hi hini kam no jai use kam no kam te no pai hapure ni kan no kon tau e kan no minute we katte kini ban hi ke bol yo mix color ni tegani wan ke UV lam yo open rakhyang resin manadam the resin ha po yung tuntu ke mul no tathap ha po hi ni dap te online dap te panar khyang hi keni ju yo use ki kanon ju beauty parlor yo open rakhyang tersim then katu yo the resin ha po yung ni ke bul no khajak ta chubun pa yo si resin no ni te pai keni color wan yo mix lang wa tentu resin tem katte yo the color ha geni resin khachak to chibun yo si oho dabun ni ka kapsar te katu wan yo mix ka kini color wa geni resin no hab mix kam ni jai ne ni bhala da mix I wood kam tu no do mi itu bubbles tem mi adur no man mi itu bubbles pai de debo mix katu no yo the ka ha geni gemul pai ba yo phi wodum no ham sa pera wato di mit tem vi melinyo we brightness por ring video pai katu the ka ha geni gemul no te katuan hi yo mix ka da ni gedeng wato ba boy em cakap lai gini resin no te yo pento lo gi baro amni mix pa kam ni do ding na yo to chokdong na nang gini gi katte tem man de ba tu yo thap ka ha ka tentu ke UV lam te pai da thap ka po gani UV lam no te e ka ma san minute e ha po gani UV lam katte te pai dap sai ka na po tu UV lam no dar khyang ka chikut te ka tu yo bo sa gini ki beats katuan pa dadap bu lut akini ki beats nong katu yo si resin biang hini tang wa hini wan hi boy color de direct de ni na klong wa uksi hai ni ha mol yo pendap akani ke mol full ne
ketika tu yuk thap yang ka hapo tentu ke UV lamp te hini ba arsin man hi te yo chipau minit pai tetap hapo UV lamp te pai kate da sai ka dar khyang kano katu yuk penmi ka napo gani gemul pai yo bai pi wat bating sar ono watenya boy em khyang vitom em ding klova then pai besano te katu wan hi yo pedai jo sagini keychain pai gini jumpring yo so hi ni ha gini ke resin te ni tewan yo pendai lagi ni pai pai dede bagate te kamno yo pi bes mom emma tip yo suk ka kamom yo suk kamo pai te katuan yo shna sa ke kepeng tang wa gani no em di use ka tentu color yang resin de use ada gani ka acrylic color ni bah wa to wa kwa utes kwa pyrchang hoi mom then pai de mix color katu yo the ka hapo yang gini gembul no te men dapat no da tentu color yang resin ni best gini tem em on the best kone te am te se jar de mo nga la bale start tang gini le hoi se tang wa memang best ko pai de the aga tu resin nang katu yo mix aga da ni gedeng yo pengki ani charut bam to lut ke ni resin nang ni bhadi jana kote boy mi khap bi go ha ni gemul ti daw te ham mix pai kam ni se vi le gi tu bubbles le no em hi ler te mandale kam ni te da hupra gi pai de bagatu yo thap yang ga hapo ke ni ge UV lamp pai de thap no ta tu yo online cho pai ken hi le ka chi san minute no man dap san minute dap ta sai ka pai de dap sai dar khyang go pai ka tu no kini ke sla terkhang wa de raw am tu bu chpo kopi phi jum lin phi mo bu kam bu then katu yo a no yo bu ha gini dam ti ba chna ko mo vi to vi dum gini color segni ke sla la dum go no kam ni te pa yo pen to ka ha gini san minute tempo em onder khiang ba go ne se tang wa katele wa to wa dau le biang chikut te hoi pa dan jrong ko nga yo a ga tu skajak yo bu biang ka ni pai katu yo the resin biang yo pendap ga ni gemul pai kaga tentu keychain no mem bun bubbles wara ha ni no ma bun bubbles ko pai chna ba phi prai na nang tai tem katu yo pengki gi bukla gi charut ba nam pun ni to no te katu yo thap yang ka chipau minute hapo ka tentu ga UV lamp pai da thap ka te yo yang chipau minute te yo sai ka yo pen UV pai da sai ka katu pai dum skhiat ka tentu ga ye pai mchna bhai tene usla pai yo phi da phi ler chna
Te kat tuan pai kini country yo bộ hapo yang gini ga you know yo holding pai ke jumping. Haga next video ang yo pyrchang ada gi sentu kiwa but kim pu am rakhyang mato am bu madi online yo gitu gi dry flower te em hise tangwa mem online no te ma online da aslam hi poi ko. Haga next video ang yo pyrchang o le de gi sentu ne de gi pu am murau te ni ba ma ambai madi online yo di tu dry flower em mai se tangwa ma online da aslam yo no. Te haga next video yo kai ba gi sentu kat ba em le te yo bộ hapo yang gini resin ni ba jo shna jo yo ongi la da bộ gi sentu gi bumpu em rakhyang te dau kala color gine te yo tes knang yo pai kam no jai no. Te kuble chipu no pai pega gini video la da yo suk pi de te like te comments te share wan chigi perlok yang pi le ve ham link ga subscribe kini channel lo te ite kuble chibun ye chaman I haga next video ma.